Hello, everybody. God is with us this morning. Amen. God is Emmanuel. His presence is here. God is great. Amen. Our speaker today, Pastor Abraham Yuwono, is the founder of IFGF Padang. He served there as a pastor for 7 years. Since then, until now, he has been serving in IFGF Manado for 24 years, together with his wife, Pastor Martha Yuwono, who is also here with us. Pastor Abraham has been actively involved with IFGF headquarters. His wife, Pastor Martha, currently serves as the IFGF Vice President of the East Indonesian Ministry, covering Sulawesi, Maluku, and Papua. Pastor Abraham loves to save lives, not just by helping others know Christ, but also by donating his blood. So far, he has donated his blood about 50 times. We're blessed to have Pastor Abraham and his wife, Pastor Martha, with us today. Without further ado, let us welcome Pastor Abraham Yuwono. Saya sangat bersuka cita pada pagi hari ini. I'm very rejoiceful today. Adalah satu kebahagiaan dan kehormatan. It's an honor, it's a joy untuk boleh merayakan Natal di to tempat celebrate ini. Christmas in this place. Saya mengembalakan di Manado dan saudara juga bisa melihat gambaran ya. Ada pepatah berkata tidak dikenal maka tidak disayang. I pastor in Manado. Also, there is a saying, if you don't know me, you don't love me. Saya ingin supaya saudara mengenal saya dan menyayangi saya juga. I want you to know me and also to love me. Iya, saya mengembalakan di IFGF Manado. Ini adalah foto terakhir pada tanggal 11 Desember yang lalu. I pastor IFGF Manado. This is the latest picture from our service, December 11th. Demikian juga ini adalah Oktober yang lalu pada saat kita merayakan hari ulang tahun gereja yang ke-26. This is also past October when we celebrated our church anniversary, our 26th anniversary. Ya, saudara bisa melihat ya suasana pujian di gereja kami. You can see the worship environment in our church. Iya. Dan terakhir, saya hanya mempunyai satu anak. I only have one child, perempuan, daughter. Dan setelah menikah 7 tahun, Tuhan memberikan anak kepada saya. After having married for 7 years, God gave me a child. Istri saya dideteksi terkena toksoplasma. My wife diagnosed as toxoplasma. Dan itu menyebabkan keguguran 2 kali. She had miscarriage 2 times. Dan anak yang ketiga lahirlah anak ini. Then the third child, saya beri nama Gabriela. I named her Gabriela. Dan anak yang keempat juga the fourth child, gugur. Also, we had miscarriage. Jadi kalau lengkap harusnya saya mempunyai 4 anak. So I should have 4 children. Tapi Tuhan hanya memberikan 1. But God only gave me 1. Dan saya mengucap syukur untuk semua itu. And I give thanks for all that. Hari ini saya melihat saudara semua ada di sini adalah kita Natal yang keluarga ya. Today I see all of you. This is a family Christmas. Dan kita akan melihat di dalam Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7 berbunyi demikian. We're going to read from Luke chapter 2 verse 1 through 7. Saya akan membacakan di dalam bahasa Indonesia. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama atau sensus penduduk. Yang pertama kali didaftarkan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret. Dia tinggal di Nazaret di Galilea dan ke Yudea, ke kota Bethlehem. Kenapa dia ke kota Bethlehem? Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud.
Jadi induk keluarganya itu berasal dari Bethlehem. The family came from Bethlehem. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, dari pembacaan ini saudara, From the reading, poin apa yang akan kita pelajari? what points can we learn? Sebelum terjadi peristiwa kelahiran Yesus Kristus, Before the event of the birth of Christ, didahului dengan sensus penduduk. it was preceded by census. Sensus penduduk membawa anggota keluarga kembali kepada induk keluarganya. The census brought the family members to the core family. Saya menginginkan di Natal ini kita kembali kepada nilai-nilai keluarga. In this Christmas, what I want us to do is to go back to the family values. Nat King Cole menyanyikan sebuah lagu I'll Be Home for Christmas. Nat King Cole sing a song, I'll Be Home for Christmas. Bukan sekedar kita itu hanya bertamu saja, Not just coming as a guest, tapi benar-benar anggota keluarga kembali kepada nilai-nilai keluarga yang didasarkan atas kebenaran firman Tuhan. but truly family members come to the family, the core family that is biblically principled. Hari ini saya akan membagikan secara singkat ada 5 hal. Today I want to share 5 things. Yang pertama, First, bahwa Tuhan adalah yang membangun rumah tangga itu sendiri. the Lord builds the family itself. Kalau kita melihat di dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai ayat yang ke-28. If we turn to Genesis chapter 1 verse 26. Dikatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. God created mankind, man and woman. Lalu di ayat yang ke-12, 28 dikatakan, lalu Allah memberkati mereka. And God blessed them. Pada waktu itulah Tuhan memberkati mereka. At that time God blessed them. Adalah institusi pernikahan pertama yang ditulis di dalam Alkitab. That is the first marriage institution written in the Bible. Lalu Tuhan berkata, beranak cuculah. And God said, be fruitful and increase in numbers. Ini adalah satu hal yang sangat penting That is very important thing untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. that we need to teach to our children. Bahwa pernikahan dimulai That marriage starts dari pemberkatan, diberkati Tuhan, lalu beranak cucu. from the blessings of the Lord and then we become fruitful. Kita bersyukur bahwa di gereja kita, We give thanks in our church, di dalam pelayanan TYC, in the ministry of TYC, Teen Youth and- College. ya, college, kita diajarkan bahwa no sex before marriage. We are taught to have no sex before marriage. Jadi perkawinan yang ditulis di dalam pasal Kejadian 1 ayat 28 adalah diberkati, lalu beranak cuculah. So marriage according to Genesis chapter 1 is to be blessed and then to be fruitful. Jangan dibalik beranak cucu baru minta diberkati. Don't turn it around to be fruitful and then you ask for blessings. Ini adalah hal yang penting yang harus diajarkan kepada anak-anak kita. This is important thing that we need to teach our children. Perkawinan Kristen Christian marriage bersifat monogami dan heteroseksual. is monogamy and heterosexual. Tuhan menciptakan pria dan wanita God created male dan and female Tuhan memberkati mereka. and God blessed them. Dan itulah pernikahan yang Tuhan bangun. And that is the marriage that God Di establishes. dalam Amsal 18 ayat 22 Proverbs 18 verse 22, dikatakan bahwa siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik dan dikenan Tuhan. he who finds a wife finds what is good and receives favor from the Lord. Saya ingin mengajak saudara lihat istrimu, pandang istrimu. Take a look at your wife. Itu adalah sesuatu yang baik yang Tuhan berikan kepada saudara. That is something good that God gave to you. Amin. Amen. Istri harus disayangi. You need to love your wife.
Istri bukan untuk ditampar. It's saudara. not for you to slap on her. Bukan dikasarin. Not just to speak harshly. Tapi istri adalah sesuatu yang baik yang Tuhan berikan kepada Anda sebagai But seorang wife suami. is something good that God gave to you. Tuhan melihat perkawinan itu sangat luar biasa. God sees marriage amazingly. Bahkan hubungan Tuhan dengan jemaatnya Even the relationship between God and the church diparalelkan, is parallel, disejajarkan is aligned dengan hubungan suami dan istri. with the relationship between husband and wife. Itulah Tuhan begitu concern terhadap keluarga dan Tuhan sendiri yang membentuk keluarga ini. That is how concerned God is with family, and God establishes families. Maka kita harus membangun dan memelihara keluarga dengan baik. We need to build up, and then we have to take care of our families very well. Kasih harus dibangun. Love must be built. Sebagai orang-orang yang berasal dari Jawa, saudara, People who come from Java, kita diajarin we're taught bangun tresno. Nah ini sulit ini diterjemahkan, ya, saudara. somebody help me. Build love. Jadi cinta itu tidak tiba-tiba, So love is not by sudden, tapi cinta itu harus dibangun di dalam but love keluarga. must be built. Suami istri harus membangun dari waktu demi waktu. Husband and wife must be built it from time to time, Sehingga kita bisa memiliki keluarga yang bahagia. that we can have a happy family. Karena Tuhan yang membangun rumah tangga itu. Because the Lord builds the family. Tuhan adalah arsitek agung di dalam membangun rumah tangga kita semua. God is a great architect in building our household. Baik, yang kedua, poin Second. yang kedua. Setelah Tuhan membangun rumah tangga ini, After God builds the family, maka keluarga adalah sebagai institusi pertama diajarkannya pendidikan agama Kristen. then a family is the first institution where God can teach Christian education. Pendidikan agama Kristen bukan diajarkan di sekolah minggu. Christian education is not taught in Sunday schools. Pendidikan agama Kristen bukan diajarkan di sekolah-sekolah Kristen. It's not taught in Christian schools. Tapi pendidikan agama Kristen pertama diajarkan di dalam rumah tangga. But the first Christian education is taught at home. Anak-anak akan bertumbuh di tangan seorang suami dan istri yang takut akan Tuhan. Children will grow in the hands of a husband and wife who fear the Lord. Di dalam Ulangan 6 ayat yang ke-7 In Deuteronomy chapter 6 verse 7, dikatakan bahwa ajarkanlah firman itu berulang-ulang. impress them on your children over and over. Pada saat engkau duduk, When you sit down, pada saat engkau akan tidur, when you're about to sleep, pada saat engkau bangun tidur, when you get up from your sleep, pada saat engkau ada di dalam perjalanan, when you're on the road, maka firman harus diajarkan berulang-ulang di dalam kehidupan the anak-anak word kita. must be impressed over and over in the lives of your children. Jangan pernah bosan Never get bored untuk mendidik anak kita. to educate our children. Mungkin anak kita ada di luar kota, ada di luar negeri. Maybe our children, they're out of town, they're out of countries. Tetapi dunia itu sekarang kecil, ada di genggaman tangan Anda, ada di handphone. But the world is small, is within your arm. Handphone, in your handphone. Ya. Nah, kita bisa mengingatkan anak saya, saudara, tinggal di Taiwan. My daughter lives in Taiwan, Tapi setiap hari, but every day, saya selalu mengingatkan dia. I always remind her, Saya selalu berkata, kamu sudah sate belum? Sate ini istilah Indonesia juga, sulit ini. I said, Diterjemahkan. have you have your quiet time yet? Sate itu artinya saat teduh. Have you had your devotional yet? Kamu sudah saat teduh belum? Kamu sudah baca firman Have you belum? read the word yet? Kamu sudah doa belum? Have you prayed or not? Kita bisa mengirimkan gambar-gambar motivasi. We can send pictures with motivational messages. Sebagai orang tua, As a parent, jangan pernah bosan untuk mendidik anak-anak kita. never get tired of training your children. Kita bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak kita. We are responsible for their Kita education. bertanggung jawab atas masa depan anak-anak We are kita. responsible for their future. Kita bertanggung jawab atas keberhasilan anak-anak We are kita. responsible for their success. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 22 ayat yang ke-6.
Proverbs 22 verse 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Start children off in the way they should go. Even when they go old, they will not turn from it. Didik anak-anak kita. Train your children. Berulang-ulang. Over and over. Pendidikan, di dalam ilmu pendidikan, seseorang itu akan bisa ngerti Somebody will understand setelah 16 kali after 16 times. hal yang sama yang terus diulang, harus diajarkan, harus diulang. If you repeat it over and over and over again, the same thing. Sehingga anak itu benar-benar ngeh, anak-anak itu benar-benar memahami, anak itu benar-benar ngerti. So that the child will really get it, will really understand it. Amsal 29 ayat 17. Proverbs 29:17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Discipline your children and they will give you peace. They will bring you the life you desire. Orang tua kalau mau hidupnya tentram, Parents, if you want to live in peace, orang tua kalau mau hidupnya penuh dengan sukacita, if you want to live in joy, jangan pernah melupakan mendidik anak kita. never forget training our children. Kadang-kadang anak-anak kita bisa menimbulkan rasa was-was dalam hidup kita. Sometimes children make us feel worried, Anak-anak bisa menimbulkan rasa takut. makes us feel fearful. Tapi kalau kita mendidik anak-anak kita sejak kecil di dalam kebenaran firman, But since they're little, if we have trained them in the truth of God, maka firman Tuhan berkata, the Word of God says, kamu akan mendapat sukacita dan ketenteraman. you will receive joy and peace. Kita tidak akan perlu khawatir We don't have terhadap to anak worry kita. about our children. Kita nggak takut terhadap anak-anak kita. We don't have to be afraid of our children. Karena apa yang kita ajarkan akan terus bertumbuh di dalam kehidupannya. Because what we'll teach will continue to grow in their lives. Saya percaya I believe sesuatu yang didoakan dengan sesuatu yang tidak pernah didoakan akan berbeda. something that is prayed for and something that is never prayed for, they're going to be different. Anak yang didoakan dengan anak yang tidak pernah didoakan akan berbeda. Children who are prayed for and children who are never prayed for, they're different. Suami yang didoakan dengan suami yang tidak pernah didoakan akan berbeda. Husbands who are prayed for and husbands who are not prayed for, they'll be Istri yang different. didoakan dengan istri yang tidak pernah didoakan akan Wife who berbeda. are prayed for and wife who are not prayed for will be different. Pertanyaan saya, apakah saudara mendoakan rumah tangga saudara? My question is, are you praying for your family? Di gereja kami setiap minggu, In our church, every Sunday, saya selalu mengajar kepada mereka untuk selalu mendoakan anak-anak. Ini yang I kita always lakukan. teach them to pray for the children. Kita mendoakan untuk anak-anak. Saya mengajarkan tiap minggu, saudara, supaya orang tua tiap hari bisa praktek di rumahnya masing-masing. I teach them every week so that every day parents can practice to pray for their children every day. Kita melihat anak-anak itu sebagai masa depan bangsa dan negara kita. We see our children as the future of our nation. Kita akan berdoa, berharap dari mereka akan ada yang menjadi penginjil, menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi orang-orang yang akan menduduki kota demi kota dengan luar We biasa. pray that they will become the governor, the leaders, people who will reign over the cities. Dan saya percaya anak yang didoakan akan berbeda dengan anak yang tidak pernah didoakan. I believe children who are prayed for are different Saya than people who never prayed bersaksi, for. saudara ya. Saya Let me bersaksi testify. pengalaman saya sendiri saja. Tadi saya minta kepada Ibu Linda tapi belum sempat. My own testimony. Oke, mau saksi? No. Saya cerita anak saya sendiri aja dah. My own daughter. Let me tell you a story. Anak saya pernah sekolah di Korea karena budaya K-pop itu luar biasa di Indonesia. The K-pop culture is so amazing in Indonesia, so my daughter went to school in Korea. Dia tidak mau sekolah di Amerika, di Australia, dia tidak mau, dia berkata, "Papi, saya hanya mau sekolah di luar Indonesia
hanya di Korea. She didn't want to go to the US, Australia, but she told me, Daddy, I just want to go to Korea. Berangkatlah dia ke Korea, saudara. So off she went to Korea. Dia kuliah di sana. She went to college there. Dalam 1 bulan, 2 bulan, In a month or two, dia selalu video call we always had a video call, dan selalu menangis. and she always cried. Dia berkata, saya nggak ngerti bahasanya ini. She said, I don't understand the language. Kalau bahasa ke warung, kalau bahasa ke toko, saya ngerti. If I understand to go to a store, to go to a Tapi small kalau shop, bahasa kuliah, di ruang kuliah di universitas, saya nggak ngerti. but college speak, I don't get it. Saya bilang, kamu duduk depan, pandeng dosennya. I said, you speak in the front, look at the instructor. Dia bilang, ngomong lagi, tetap nggak tahu. She said, I still don't get it. Setiap telepon dia selalu nangis. Every time she calls me, she always cried. Mamahnya juga nangis. Mom also cried. Jadi suaminya stres. So the husband is stressed out. Langsung saya ngomong, sudah Jo, pulang ke Manado. So I told you just come home to Manado. Sudah kamu anggap jalan-jalan di Korea setengah tahun terus pulang. Just ke consider Manado. you having fun traveling Korea for 6 months and you just come home. Tapi dia berkata, oh But she tidak said, mau. No, I don't want it. Saya harus bisa menaklukkan ini. I need to be able to conquer this. Setelah 1 tahun, After a year, dia bicara kepada saya she told me bahwa indeks prestasinya 4. her GPA is 4.0. Saya tidak percaya. I did not believe that. Saya ngomong dengan istri saya. I told my wife. Ini anak ini mau menipu kita ini. She wanted to lie to Yeah. us. Ini baru 6 bulan yang lalu. 6 months Dia ago, nangis-nangis. she was crying. Masa bisa IP-nya di tahun kedua sudah 4. How is it possible that on the second year she got 4.0? Jadi saya bilang coba difoto hasil ujianmu itu So I want difoto. your results, your grade point, take a picture of those. Saya lihat betapa kaget, saudara. I was so surprised. Surprise. Nilai anak saya A semua, saudara. She got all A's. Di dalam bahasa Korea, ini kuliahnya di dalam bahasa Korea. In Korean, Saya yakin bukan karena semata-mata kepandaian anak saya, it's not merely by her intelligence, tetapi kuasa doa but the power of prayer. yang selalu kita hanya bisa mendoakan. We can only pray for her. Saya tidak bisa mengajar bahasa Korea, I cannot teach her Korean language. tapi yang bisa saya lakukan adalah berdoa. What I can do is just praying for Dan her. saya semakin percaya And the more I believe, bahwa saya membayar hanya 20% dan dia mendapat beasiswa 80%. because I paid only 20% and she got a scholarship that covers 80% Sampai dia lulus, until saudara. she graduated. Dan saya mengucap syukur. I give thanks. Inilah kuasa doa This is the power yang of prayer harus diajarkan, that we need to dilakukan teach, that we need to do it kepada anak-anak to our kita. children. Yang ketiga, My third point, kenapa keluarga itu penting? why is family important? Karena jati diri kita yang sebenarnya ada di dalam keluarga. Because our true identity is in the family. Saudara tidak bisa lihat saya di atas mimbar ini. You cannot see me on stage. Kita tidak bisa melihat Robin di atas mimbar You ini. cannot see Robin on this stage. Tapi aslinya saya dan aslinya Robin yang tahu adalah istri dan anak-anak kita. But the true identity of Pastor Abraham Robin is my children, their children, and family. Kadang-kadang di luar ini kita bisa nampak rohani. In here, sometimes we can look spiritual, Tetapi kehidupan benarnya yang ada di rumah, kita benar-benar hidup yang duniawi. but at home we may be living like we're living in the world. Kita di luar bisa kelihatan ramah, Here we can look so nice, tetapi sebetulnya kita adalah pemarah di dalam rumah tangga kita sendiri. but at home we could be, we're easily to get mad. Kita bisa kelihatan murah hati, We can be looking so gracious, tetapi sebetulnya kita ini adalah koncudu. Bahasa Manado, saudara, koncudu, saudara. Pelit. but we are so stingy. Ya. At home. Itu bisa terjadi, saudara. It could happen.
Kelihatannya sabar, shalom, shalom, It looks shalom. like you're very patient. Shalom, shalom. Tapi begitu kita keluar dari gereja That when we ini, step out of this church, kita bisa kelihatan aslinya begitu kasar kita. that people can see our genuine color. We are so rough on Itu people. sebabnya kita jangan hidup di dalam kemunafikan. Don't live in hypocrisy. Jangan kita hidup di dalam hal-hal yang terus menipu, saudara. Don't live in cheating others, Bermain drama. playing in drama. Karena hidup kita yang sejati itu ada di dalam keluarga kita. Because our true identity is in the family. Itu sebabnya keluarga harus dibangun di dalam kehidupan kita. So that's why family must be built in our lives. Efesus 5 ayat 33 berbunyi demikian. Ephesians 5:33. Bagaimanapun juga sebuah kesimpulan. It's a conclusion. Bagimu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. However, each one of you must also love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. Mari menjadi satu pertanyaan It's a question, dan satu tantangan it's a challenge untuk kita memposisikan diri kita for us to position ourselves memang sebagai suami yang layak untuk dihormati. as a husband that deserve to receive honor. Demikian juga istri memang layak untuk dikasihi oleh Same suami. thing, wife deserves to be loved. Kalau kita melakukan kekerasan, If we do violence at home, kalau kita hidup di dalam, saya ambil contoh ya saudara, di Indonesia ya. let me just take an example in Hidup di dalam Indonesia. permainan judi terus, If you live gambling, mabuk, drunk, pulang rumah sudah nggak sadar, you come home, you're not sober, memukul istri, you hit your wife, memukul anak, you hit your children, merampas uang anak, uang istri diambil untuk gambling. you take your children's money, yours money, and then use it for gambling. Dia adalah seorang suami yang tidak layak untuk dihormati. He is a husband that it doesn't deserve to receive honor and respect. Respect itu dimulai di dalam hatinya. Respect starts in his heart. Respect bukan karena takut. It's not because of being fearful. Suami-suami Kristen tidak bisa memanipulasi ayat ini. Christian husbands cannot manipulate this verse, Dan dia memaksa istrinya untuk menghormati dia. and he forces his wife to give respect to him. Istrinya takut dan dia berkata hormat. His wife is afraid and say, yes, Itu karena ketakutan. that is fear, Tapi hatinya but the heart memaki suaminya sendiri. just mocking her husband. Itu sebabnya mari suami-suami Kristen, Christian husbands, posisikan dirimu sebagai suami yang layak untuk dihormati. position yourself Oleh as husband istri who dan deserve anak-anakmu. respect from Oleh your istri wife dan and then for anak-anak. children. Demikian juga seorang istri, Same thing, posisikan wife. dirimu Position yourself memang layak untuk dikasihi oleh anak-anakmu dan oleh suamimu. so that you deserve to be loved by your children and your husband. Maaf ya, sebalik contoh I'm sorry, yang ada just another di example. Indonesia. In Indonesia, Kadang-kadang saya lihat wanita-wanita jam 3 sore, jam 4 sore sudah ngumpul bersama-sama main judi. sometimes I see ladies in the afternoon, 3 p.m., 4 p.m., they play gamble. Suaminya nggak ngerti, dia sudah keluarin banyak uang main sampai akhirnya kalah, banyak yang harus dibayar. And the husband don't understand. They spend a lot of money and then they lost it all. Dan maaf, ingin saya katakan, istri yang memang tidak layak untuk dikasih oleh And suami. I'm sorry, these wives, they don't deserve to be loved by the husband. Maka dari itu kita harus memahami ayat ini dengan benar. We need to understand this verse really Kalau well. firman ini berkata, hormatilah suamimu, If the verse says honor, respect your mari husband, kita memposisikan, membangun kehidupan suami yang memang layak untuk dihormati. come on, position husband, position yourself to deserve respect. Amin, saudara. Amen. Yang keempat, My fourth point, posisi kita our position tidak bisa digantikan di dalam keluarga. in the family cannot be substituted. Posisi saudara di bisnis bisa ganti. Your position in business can be substituted. Anda sebagai direktur paling 5 tahun, 10 tahun mungkin sudah pensiun. After 5 years, 10 years being director, then you retire. Gubernur 5 tahun Governor, pensiun. 5 years, then they retire. Mayor, wali kota 5 Mayor, tahun 5 years, pensiun. and then they retire. Seorang jenderal juga bisa dipurnawirawankan. General, same thing. Sama.
Pendeta pun bisa emeritus. Even pastor can become emeritus pastor. Tapi hubungan orang tua dengan anak But the relationship between parents and children tidak bisa dipensiunkan. cannot be retired. Mungkin kita bisa mengenal ada mantan suami, Maybe we can know there's an ex-husband, former husband, mantan istri, or former wife, tapi tidak ada mantan anak. but there's no such thing as former children. DNA kita melekat kepada anak. Our DNA is tied to our children. Seorang anak hanya mengenal satu bapak dan satu ibu. A child can only know one father and one mother. Dan saya menginginkan di hari Natal ini, And this Christmas time, kembali hubungan anak dengan bapak, anak dengan mamah, orang tua dengan anak harus dipulihkan kembali. I want the relationship between children to the father, to the mother, parents to the children to be restored again. Bukan sekedar kita bertamu, tapi benar-benar memang satu membangun kehidupan yang dipulihkan. But really to build something that is restored. Maleakhi 4 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6 saya bacakan. Sesungguhnya Tuhan akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Maka Tuhan akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Tuhan menginginkan hubungan antara orang tua dengan anak. God wants relationship between parents and children. Saya mengenal seorang teman saya, saudara. I know a friend of mine. Dia pernah berkata kepada saya, Once he said to me, cita-citanya my goal, satu saat dia ingin menabrak orang tuanya sendiri, bapak. one day I want to hit my parent with a car. Saya ingin satu saat saya naik mobil dan ketemu papa saya dan saya mau tabrak bapak saya. I want to drive a car and at one point I want to run down my father. Saya sampai kaget saat itu. I was so surprised at Saya that tanya, time. ada I asked him, peristiwa apa? Dia what happened? Sejak kecil, Since he was little, papa saya selalu menganiaya mami saya. my father always abused my mom. Papi saya selalu main perempuan. I always play with other women. Itu sebabnya menimbulkan kebencian di dalam diri saya. So hatred grew within Dan me. saya ingin satu saat saya sendiri yang menabrak And I orang said, tua saya. one time I will run him down. Tapi puji Tuhan dia ketemu dengan Tuhan Yesus secara But praise the pribadi. Lord, he encountered Jesus. Dan hatinya diubahkan. His heart was transformed. Dan dia menjadi seorang hamba Tuhan. He became a pastor. Dan dia mempunyai hubungan yang baik dipulihkan kepada orang His tuanya. relationship is restored with his parents. Hubungan kita di dalam keluarga Our relationship in the family tidak bisa dipisahkan. cannot be separated. Demikian juga hubungan suami istri itu juga harus dibangun dengan baik. Same thing, relationship between husband and wife needs to be built. Saudara boleh saja punya banyak anak. You can have so many children. Saya dibesarkan di dalam 9 keluarga. I was raised up in a family with 9 children. Tapi di masa tuanya, But in the old days, semua anak-anaknya keluar. all the children went away, left the home. Dan itu Alkitabiah. And that is biblical. Seorang laki-laki akan Man hidup bersama istrinya dan We live with meninggalkan his orang wife and tuanya. then leave the parents. Jadi akhirnya kita juga hidup berdua. And at the end, we live just two of us. Betul ya? Is that right? Betul ya? Akhirnya kita hidup cuma berdua. We just live just two of us. Itu sebabnya hubungan kita dengan istri kita That's why the relationship between husband and wife, itu juga sesuatu yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. something that cannot be delegated to others. Kalau saya misalnya hari ini tidak bisa khotbah di sini, For example, if today I cannot preach here, saya bisa wakilkan kepada orang lain. I khotbah cannot di ask sini. someone to come here in my place. Dan orang lain bisa khotbah lebih baik daripada saya. And some other people can preach better than I can. Tetapi mendampingi istri saya, But to be next to my wife, yang terbaik adalah saya sendiri. the best is for me, myself. Beberapa tahun yang lalu, A few years ago, saya juga diundang untuk melayani retreat di tempat di Amerika sini. I was saudara. invited to speak in a retreat Yeah. in the United States. 12 jam sebelum saya terbang dari Indonesia ke New York, 12 years before I flew from Indonesia to New York, istri saya jatuh. my wife
fell dan patah kakinya. and she broke her leg. Saat itu saya berkata memutuskan saya tidak akan berangkat. At that time, I decided I will not go. Dan saya harus mendampingi istri saya. I need to be with my wife. Karena pendampingan ini tidak bisa saya wakilkan, saya minta tetangga untuk Because I cannot ask my neighbor to take care of my wife for me. Lalu saya berangkat ke Amerika And then I untuk came melayani. to come here to serve. Saya harus mendampingi dengan baik. I need to be with my wife very well. Pada saat patah, saya pergi ke dokter dan difoto. When her leg is broken, we went to the doctor and then doctor took picture. Petugas fotonya yang meronsen foto, dia berkata, kaki istri ibu hancur. And the person who took picture said, your leg is crushed. Tapi dia berkata, tunggu dokter yang akan But she memutuskan. said, wait doctor. Tiba-tiba 1 jam kemudian saya ketemu dengan dokter dan Suddenly 1 hour later, I met the doctor. dan dokter berkata, The doctor said, istrimu kakinya normal. your wife, her leg was normal. Saya berkata, puji Tuhan. I said, praise the Lord. Tetapi kenapa ini sampai 2 minggu tidak pernah baik kaki istri saya? But what happened? Why 2 weeks it didn't get better? Lalu saya dari Manado berangkat ke Surabaya. So from Manado, I traveled to Surabaya. Pada saat di Surabaya kembali dicek, In Surabaya, we checked it out again. dia berkata kaki istrimu hancur. He said, your wife's leg was crushed. Ternyata apa yang terjadi, So saudara? what happened? Foto yang dari Manado keliru. The picture was wrong from Manado. Jadi kaki yang jatuh kanan, So it's the right foot, the right leg that fell. yang dianalisa kaki kiri. What they analyzed was the left foot. Dokter di Surabaya berkata, Doctor in Surabaya said, begitu diperiksa dia berkata langsung dioperasi. when they examined her, they said they need to put operation on her. Kalau sampai terlambat, If it's kakimu too late, diamputasi. Then she needs to be amputated Karena sudah busuk. because it's rotten. Saya melihat luar biasanya Tuhan menolong tepat pada waktunya. I see how amazing how he helped. He was never late when he helped. Coba andaikan kalau saya tiba-tiba terbang ke sini Imagine 1 if I bulan. flew here for a month, Wah, apa yang terjadi dengan kaki what could istri happen saya? to my wife? Jadi pendampingan di dalam kehidupan pribadi seorang suami istri itu tidak bisa diwakilkan. Being there for your wife or husband, you cannot delegate it to others. Posisi kita di dalam keluarga tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Our position in the family, that cannot be delegated to others. Bangun kehidupan keluarga dengan baik. Build the life of family well. Yang terakhir, Last point, kasih yang sejati ada di dalam keluarga. true love lives in the family. Kalau kita melihat di dalam Lukas 15 tentang anak yang terhilang, If you prodigal look at son. Luke chapter 15 about the prodigal son story, Maka pada waktu anak itu ada di dalam rumah orang tuanya, dia tidak pernah mengalami kekurangan. when the son lived in the parents' house, he never lacked anything. Tapi pada saat dia keluar, But when he stepped out, maka dia harus bayar semuanya. then he had to pay all the price. Kalau kita minum di dalam rumah kita, If we drink in our own home, gratis. it's free Karena orang tua yang semua sudah menyediakan. because all parents provide it all. Tapi begitu kita keluar dari rumah, But the moment we step out of the untuk house, minum saja harus bayar. then you have to pay for your drink. Makan harus bayar. You pay for your food. Untuk memperoleh cinta dalam tanda petik, bayar. To get love, in quotes, you have to pay for it. Anak yang terhilang dikatakan dia berfoya-foya menghamburkan uangnya kepada para pelacur. The prodigal son, the Bible says that they waste their money for the prostitutes. Dan itu harus dibayar semuanya. And he had to pay it all. Dan akhirnya hidupnya berakhir di kandang babi. And his life ended in a pig cage. Orang yang keluar dari jangkauan kasih di dalam rumahnya akan berakhir di kandang babi. Someone who stepped out of the boundary of the love of their family will Dia live in a sadar pig pada cage. waktu dia makan, saudara, He realized when he was eating, dia bukan makan babi. he was not eating pork. Kalau manusia normal makan babi, Normal human eat tapi pork, dia makan makanan babi. but he eats whatever the pig is eating. Dan dia ditolak, tidak boleh makan itu.
And he was not allowed to eat those. Dan dia sadar And he realized, dan dia kembali kepada orang tuanya. and he returned to his parent. Dan di dalam rumah orang tuanya dia menemukan kembali kasih. And in the house of his family, he found love again. Kasih hanya ada di dalam rumah tanggamu. Love only happens in your family. Pelihara rumah tanggamu. Take care of your family. Bangun rumah tanggamu. Build your family. Di dalam rumah tangga kita berani untuk berkorban. In our family, be willing to sacrifice. Terakhir saya akan menutup dengan sebuah kesaksian. I want to close with a testimony. Pada tahun 2020, saudara, In the year 2020, saudara tahu bahwa seluruh dunia saudara dihantam oleh virus COVID-19. all the world was hit by COVID-19. Saya sangat takut. I was so afraid. Di rumah kami, saudara, In di our desa house, kami, in our church, kami punya klinik. we had a clinic. Setiap hari saya lihat orang yang ke klinik. Every day I saw people going to the clinic. Ratusan orang ke klinik. Hundreds of people coming to the clinic. Klinik biasanya dibuka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. We usually have the clinic open from 8 to 8. Tapi pada zaman itu klinik dibuka dari jam 6 pagi sampai 11 malam. But at that time it's open from 6 a.m. until 11 p.m. at night. Karena orang datang untuk tes COVID. Because people came to have a COVID test. Saya selalu mendengar, I always heard saya kena COVID. I got COVID. Kalau saya lihat ini hari ini ada 200 orang yang diperiksa. Today if I see 200 people getting tested, Saya sempat berpikir berapa persen yang kena. I was thinking how many percent got actually tested positive. Tiap hari saya lihat dan Every itu day I membuat saw saya them. takut. saudara. Made me really fearful. Sampai akhirnya di bulan Desember, Until at the end in December, anak saya setelah pelayanan membagikan hadiah kepada anak-anak sekolah minggu. my daughter, after having ministry to share the gifts for the Sunday school children, Dia berkata, she "Papi, said, Dad, badanku tidak enak." I'm not feeling well. Saya bilang, datang ke I said, klinik, go to clinic, tes. get tested. Pada waktu dia selesai When tes, she's done tested, dia langsung ke rumah. she went home Dia berkata, and she "Papi, said, Dad, saya kena COVID." I got COVID. Waduh, kaget. saudara. And I was so surprised. I was shocked. Saya langsung ajak sama istri untuk kita cek. And I asked my wife to be tested also. Saat itu dicek kami negatif. Both of us were negative. Tapi kembali sebagai seorang tua yang bertanggung jawab But terhadap again, anaknya. as parents who are responsible for our daughter, Saya harus mendampingi anak saya. I need to be with my daughter. Saya tidak bisa menyerahkan kepada staf gereja. I cannot delegate it to church staff. Sebagai orang tua yang bertanggung jawab, As a saya harus responsible mendampingi dia. parent, I need to be Saya take bawa care of my ke daughter. klinik yang lain yang lebih lagi. I took her to different clinic. Saya harus ambil itu hasil pemeriksaan. I took the test results. Berjam-jam saya tunggu I waited for hours bersama kerumunan orang. together with the crowd, a lot of people. Dites lagi sampai 3 kali, saudara. She was tested 3 times. Akhirnya 2 hari And kemudian then 2 days later, saya merasa badan saya panas. I felt I was having fever. Saya merasakan diare. I was having diarrhea. Saya sulit bernafas. It's hard for me to breathe. Saya tidak bisa merasakan sulit terjadi COVID. I had COVID. Saya lakukan semua itu, saya berkata istri saya sudah kamu kalau masakin semua ngatur, jangan berhubungan dengan anak. Jadi saya yang ngatur. Jadi artinya kalau istri masak nanti saya yang bawa ke kamar karena diisolasi. I told my wife, if you cook, I'll take care of the food. I'll bring it to the room because we want to self isolation. Setelah itu saya menyadari ya, And then I realized bagaimanapun juga saya tidak menyesal walaupun saya kena. I don't regret Itu adalah because I have COVID. tanggung jawab saya sebagai bapak kepada anak. That is my responsibility as a father for my daughter. Saya nggak mati. Saya tidak mati. I'm not dead. Tuhan Yesus Jesus, di Natal ini it is Christmas, menjelma menjadi manusia became human untuk mati di atas to kayu salib, die at the cross, menebus dosa saya. to redeem my sin, your sin. Christmas bukan sekedar pohon Natal. Christmas is not about Christmas trees. Saya lihat ada pohon-pohon Natal yang bagus besar, I see great tall Christmas trees, tapi pohon itu adalah sudah ditebang.
But the tree has been cut down. Kita tunggu 1 bulan, pohon yang bagus itu mati. Will you wait 1 month and then the tree will die? Christmas bukan begitu kita merayakan dan sebulan kemudian mati seperti That is not Christmas that you celebrate and a month later the tree dies. Tetapi Yesaya 11 ayat 1. Isaiah 11 verse 1. Bahwa dari tunas Daud itu From the root of David, adalah Tuhan Yesus Kristus. Jesus Christ himself, Akan muncul tunas yang will baru. came the new root. Berbicara tentang harapan. Talks about hope. Natal berbicara tentang harapan. Christmas talks about hope. Yang terus tumbuh. They will keep growing and grow. Kalau Christmas tree tadi mati dia saudara. If Christmas tree dies, Tetapi Tuhan, but the Lord, tunas itu akan terus the bud bertumbuh, will keep growing memberikan harapan and brings di hope dalam hidup kita semua. in our lives. Tuhan memberkati kita. God bless us all Selamat merayakan Natal. and celebrate Christmas. Tuhan memberkati. God bless you. Mari kita akan berdoa. Kami pray. mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. We give thanks to you, Lord. Setiap keluarga demi keluarga yang ada di tempat ini Families who are here in this place bisa menangkap pesan Natal. can catch the message of Christmas, Dan kami membangun keluarga-keluarga and we can build families yang berkenan di hadapan Engkau. who are pleasant, who are worthy before you. Terima kasih Bapa. Thank you, Father. Roh Kudus, Holy Spirit, Engkau terus bekerja di dalam hati kami semua. continue to work in our life, in our Sehingga heart, firman itu boleh menjadi kehidupan so that your word becomes life di dalam kehidupan kami. in our lives. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus Christ, we pray. Amin. Amen. Tuhan memberkati Everybody kita. blessed by the word of God.